ang pagsabuag sa liso sa katilingbanong kaayuhan mao ang pinakahamili nga kabilin sa itong mga kabataan ug baoy magsilbing hinagiban sa pagkabot sa tinuod nga kausaban. Sa ngalan ni Sir Carlo Dugaduga o ni Kabrigadang Val, kini siya doon sa Betco Presilia sa makiguban kaninyo. Og mohatag sa usa ka mainito nga pagpanimbaya. Kumusta ka mong tanan na atong mga viewers og sa tanan nga mga kabrigada. Maayong hapon po da Kabrigadang Abner ang atong partner karon. Mayong hapon, Kabrigadang Adonis o usa ka dakong hagit nga mahimong kabahin kita diri karon sa enkwentro. So, salamat sa oportunidad nga nahimong kabahin kita dinhi ug maningkamot nga mapalugwa nato ang mga init nga maiskutanan nga angay masayran sa atong mga kaigsunan dinhi sa atong dakbayan sa Jansan, mga isyu nga angay nato masayran ug mabasihan nato sa atong mga himuon unya nga mga desisyon sa unsang mga plano nato dina sa atong mga komunidad. Mayong hapon po dina. Adlaw karon nga Huwebes sa pitsa 20 sa buwan sa Enero tuig 2022. Kanya di nato kalimtan ang mga kabrigada ang karong adlaw atong isgutan ang mga bugat nga mga issues, duha o tulo ka mga issues subay sa atong pagduki-duki usab kauban na mo nang kampante kay ko karon kaya kauban ako si Kabrigadang Abner ya ibaw ko kung issues ang pag-isgutan na kumbati gini kanunay. Pagkalalaki ito mo. For product inquiries, mag-text lang o tawag lang sa atong hotline number nga naka-flash sa inyong screen. Ala, 0970-277-730. Usbuda ko, 0970-277-730. Mga kabrigada, makauban mi ninyo sulod sa duha ka oras o uban mi ninyo sa pagtuki sa mga nagkarayang hiskutanan, sa panggamhanan, pagsusi sa mga tinubdan, sa kalisod, sa kahimtang sa katawhan, o pagsugyot sa mga praktikal nga mga solusyon. Og mao kini ang angay natong atangan sa atong pagpanaguban. City Treasurer's Office nagpahigayon na Kabrigadang Abner og evaluation sa mga aplikante nga mamahimong labaw sa buhatan. Special risk allowance sa mga barangay health workers wala gihapon ma-release ngadto sa mga BHW sa ilang allowance sulod sa pila ka bulan. Usa sa mahinungdan tungod kay wala matod pay labaw sa buhatan sa City Treasurer's Office o kon CTO. Di lang na mo i-issue nga itong tagod-taguron ni Apa. Wala gihapon mahuman ang taytayan sa buot himuong 4 lanes sa DPWH sa Barangay San Jose. Tungod kini, ang niangkon matod pa sa pagpanagiya daw nga party ni ini si Abraham Vio. Nagpatukod o tarpulin nga nagkanayon, warning, no trespassing, title, private property. Tungod ini, dako ang nahimong epekto, labi na gayod sa mga motorista. Datay problema ni. So, bigyan na human eh. Pagin ni Maman, so tulutong ka mga isyo, Kabrigadang Abner, ang atangan sa itong mga kabrigada. Kanang tanan, atangi sa pagbalik sa Enkwentro. Una nga isyu nga ito nga iskutan na karon na City Treasurer's Office nagpahigayon na og evaluation sa mga aplikante nga mamaimong labaw sa ilang buhatan. Sweldo sa mga personahe ni adto nga nilabay nga pitsa 15 wala gihapon marilis. Ang detalye ni ini Brigada mo Rina Albutra. Doon na naitulo ka mga qualified applicants ang buhatan sa City Treasurer's Office kon CTO sa posisyon sa City Treasurer. Inigi pa ilawom sa recruitment o evaluation. Ang Bureau of Local Government Finance kon BLGF mao ang mutanaw sa mga aplikante nga buot mo papili sa maong posisyon. Gikumpirma kini ni Zenaida Iturma ang Assistant City Treasurer nga usasab sa nasampit nga mga aplikante. Tapos na, nag-apply na kami. Mayroong mga tatlong highly qualified applicant. Si Miss Marilyn Balabat, 45 years in the service in the Treasury and Accounting, and ako. Para kang Iturma, dili lalim ang trabaho sa matag personahe sa ilang buhatan. Actually, ang City Treasurer is one of the most important, crucial position in the local government unit. No? Unique din ito siya kasi it's the only position in the city government na city government ang nagabayad ng salaries niya at nakalagay siya sa plantilla ng city government. Pero ang appointing authority niya
Department of Finance. So yan ang uniqueness dyan, no? Department of Finance Secretary, yung Assistant City Treasurer at saka City Treasurer na mga position sa lahat ng local government units in the Philippines. Sa pagkakaroon, nagpagawas og rekomendasyon ang alkalde sa syudad nga sugod Enero 14 ning tuig si BLGF City Director Jeannie Tidera mauusa ang mamahimong office in charge kon OIC sa opisina sa City Treasurer's Office. Si RD Tidera, yung Regional Director ng BLGF, mag-assume siya as officer in charge kasi wala pang na-appoint. So pending the appointment of the full-fledged city treasurer, mo assume sa siya kasi dapat may continuity of service, walang vacuum na dapat mangyari. So kailangan siyang mag-assume. Naisgutan usab ang kalangay sa sweldo sa ilang mga empleyado. So far wala pang mga sweldo kasi inaasikaso pa yung payrolls ng, mayroon kasi tayong mga salary adjustment simula January 2022. So, inaasikaso pa nila yan. Wala pa namang mga payrolls na nakarating dito sa amin sa Treasury. Hangtod karon, wala gihapoy katubagan ang mga empleyado sa pangutana kung unsa ba ang mga lakang karon sa LGU atol sa kalangay sa pag-release sa ilang mga sweldo. Ako si Brigada Reyna Albutra, I dream for a better life. Dream the Jensen Dream. Barog Jensen. Mao na ka-Brigadang Abner, mao na nga problema karon kay unsa naman ta karon pizza 20 na no sa buwan sa Enero unya ang problema nila wa pay sweldo unya wa pagyoy natudlo nga kanang hipi diha sa Treasurer's Office. Okay. Ang labang na apektuhan ini Brigada Adonis katong mga job order nga mga workers kay ang regular sama sa gingon ni Assistant Treasurer, although nga dili siya Assistant Treasurer pero marag siya pinakalabaw din na ron kay wala naman nagkita naman siya Rodilo na lakap. Ang mga regular nga manggod nga mga empleyado na adjustment sa lang sweldo. Naa na magud sa step 2 niining SSL kining Salary Standardization Law. So mag-adjust ilang sweldo karon. So masabtan nilang medyo ma-delay sila kay na-recomputation sa ilang sweldo. Pero ang labaw nga naapektuhan kato mga job order workers kay kato di sila kasweldo tungod kay wala pay treasurer gyapon nga natudlo hantod karon mga panahon. Ang latest niini nga gi-recommend na ni Mayor kay lagi katong tulong nga gi-recommend ni Mayor kining si Itorma, kining si Dimi, kining si Balabat, tulo ni sila kaduhana ni gi-recommenda pero kaduhana pod ni gibalibaran sa kining Department of Finance tungod kay walay eligibility, walay BLCTE eligibility kining tulo ka gi-recommend. So qualified sila nga mahimong treasurer pero nasango lang sila dito sa eligibility requirement nga gina-require na ining BLGF DOF. So posible nga malangay-langay pagini ang kanang pag-appoint sa sa Bureau of Finance. Ang mahitabo ni mulingkod kay nagsulat naman si Mayor ngadto sa Department of Finance or ngadto kay Regional Director Jenny Tidera nga naghangyo nga siya na lang temporaryo nga mulingkod isip OIC Treasurer diri sa Jensen samtang pending pa ang evaluation sa mga papeles ni atong mga gi-recommend ni Mayor. Pero ang latest na interview nato si Regional Director Tidera ang iyang giingon gapaabot pa siya sa order gikan sa Secretary of Finance nga pwede na siya mo proceed diri sa Jensen para mo act as treasurer. Ganingon niya lisod-lisod ni Brigada Adonis tungod kay siyempre mahimuon niya kini on concurrent capacity. Ang buti masabot niya na maglingkod pa siya isip Regional Director, maglingkod pa siya isip OIC Treasurer sa Jensen. So bugat ang iyang responsibilidad, no? Okay, walay dugang sweldo. So bugat-bugat gini nga trabaho pero wa may laing mahimo anak kay ang kantong atong sa ato pag-isgutan kaganina nga lisod pug kayo kantong kundi po ni sila masweldohan kung wa po molingkod diha kay unsaon pagtubag sa problema. So samtang wa pa so obligasyon gini ni Regional Director nga siya sa lay molingkod kay kantong imong gisgutan kagina Brigadang Abner kanto bitong mga GO nga langan sa tinuray lang kung ang mga GO atong pagkaisgutan langan na ginakasdaan ang ilang naana na sila gamay pero kini og malangan-langan gini gamay yun no. So langan gini unya dako kay ni siyang epekto diha sa pamilya in town sa atong mga kaigsuon ng GO ra
O nya langan na sila tungod kay ang uban man gud dugay makasubmit sa ilang mga DTR. O nya usay ang pundo pangitaonon pa ani ang pundo kay di man perminti ang pundo. Okay. So ato nang nasabtan siya nga medyo langan gamay. So kining problema makadugang punis kalangan. Sumanta ni kalangan kay wala pa'y order kay kining BLGF Regional Director Tedera nga mo proceed na dinhi. So katong ang giingon nga grabe ni kabugat alang kuno kaniya sakripisyo daw ni kay concurrent capacity ang iyang paglingkod isip treasurer naa pa say assignment dito sa BARM. Under pa kuno sa iya ang Maguindanao o Lanao del Sur. O laniman ka na perting bugata sa iyang responsibilidad. Iyang giingon po nga dugay na kayo kuno siya nga nag-remind Brigada Dones ngadto sa LGU Gensan nga samtang layo pa ang kining retirement ni ining si Rodilon Laca pagpangita na mo og mopuli ngadto sa iyaha para dili mamugna kining vacuum din sa inyong opisina wala epekto ang iyang pag-retire. Pero wa man lagi, wa man lagi nila na himo lagi. Pero nakakita sila doon na sila na-recommend tulo ka buok. Pero di lang kapasar. Dili kapasar. Walay kaduhana kaning mga pangalan ni Itorma Dimi, memorize na ako na. Itorma Dimi Balabat kaduhana ni gi-recommend. Kaduhana pod na ni gibalibaran sa Department of Finance. So ang ilang ginaingon na lang nga hoping sila nga dili na i-insist karon sa DOF ang eligibility requirement kining BCLTA tungod kay walay qualified kuno pero mali man ang walay qualified. Nai-qualified, dili na sila ganahan nga i-recommend ang mga kwalipikado. Kay kontrapartidos. So ang nagsakripisyo ini tungod sa kalangay, tungod sa kapakyas, pagpasagad sa LGU Gensan ini nga dugay naman di ay giingnan nga pagbutang na mog tawo diha kay mo retire na ni si Rodilon Laca, wala nila gihimo. So tungod nining pabungol-bungol na lang nila or tinuyuan ni kay naglibog sila kinsa ibutang nila nga naay pwede ibutang qualified pero kontrapartidos lagi. Lagi na manang problema. So kini problema gini mga kabrigada kay mao gid sakit pud usahay sa atong politika manggod. Usahay bisan og kanang political accommodation ba. Katong bitaw abot mangutan malibog ta kun unsa kadako ang utang kabubuton ni ining mga tawhana. Pero di ko motuo kabrigadang Abner kung wala sila masayon nga kung walay kanang gitawag natong dili sila eligible, dili pwede makasulod. Di ko motuo kay daghan may mga bright boys po diha nga nagsusi. So, ilan? Dili, kabalo sila nga kinahanglan og eligibility pero naga-hope sila kay dili man daw kuno nakabutang sa balaod kini internal policy lang man kuno sa kining Department of Finance. Nag-hope sila nga matod pa basin makonsider. Mao na ang nahitabo din karon. Mao na ginaingon nato nga wala man siguro yung brain drain problem diri sa Gensan. Dili man ipasabot nga wala nag-qualified. Daghan kayong qualified diri sa Gensan. Pero di lang yun gusto mabutang og qualified ang mayor diri sa Gensan. Kaya nga naman, naay Coraline Espinosa, qualified nga mo lingkod. Kaya naay eligibility. Kunya assistant treasurer na pod sa una. Dili man pod nila palingkoron kay igsuon daw kono ni Kagawad Jengakal. Naapoy usapod ka qualified din na pero paryente pod sa usa ka politiko nga nagadagan. So anong problema karon kay tungod lagi kanang question nila trust and confidence no mao na ilang question karon. Bantahan ninyo na kay mao nang nahitabo diri kay gipasagdan man gud ni nga walay mabutang din na duha ni ka posisyon ang mabakante actually syempre nag-retire si Lakap. So mabakante ang treasurer. So ang mahitabo din na mabakante pa ang assistant treasurer. Ang assistant treasurer o treasurer pareho og qualification nga dapat na ay BCLTA. So kung problema pa lang ganita sa usa ka posisyon nga butangan og kining BCLTA eligible, how much more kining assistant treasurer nga pareho gyapon ang requirement. So kung atong isgutan na mga kabrigada, klaro kaayo nga wala na no, gawas na diini ang atong ang katong si regional director no sa Finance gawas na siya niini kay layo pa man nagpahimangno naman siya daan. So ang problema ani mga kabrigada kamo nasayon pod mo nga naagyo diri sa ato nga lokal nga paggabanan agi pagkagahi og ulo gamay. So kani karon resulta ni sa ilang pagkagahi og ulo na tinuod gyud na siya kay nganong ang uban nga mga munisipyo na preparahan man nila ni uban nga may LGUs na anticipate man nila nga nay mo retire na anticipate nila so napangandaman nila
kita diri na mo retire wala gyud na pangandaman. Mordiri ra rin tabo sa tuwa ba katawanan kayo, katawanan nga maluoy pod ka sa mga naapektuhan ini. Sa laktod, lain na po ning atraso, no? Lain na po ning atraso sa atong lokal nga pagkamanan. Lahi na po nga kapalpakan. Lahi na po ning kapalpakan kung kapalpakan ang atong pagkaisgutan. So, kung doon na mo yung mga komento po diha nga mas nindot po, inyo kining i-text o ipaabot pinaagi sa atong hotline nga naa sa 0930-764-0675. O subuna ko, 0930-764-0675. Mga kabrigada, alang sa lain pang mga isyo, standby lang mo, bubalik pa ang Encuentro. Inquiries ninyo mga kabrigada, mag-text o tawag kamo sa atong hotline number 0970-2777-730. Manay tawagan ninyo, i-text ninyo sa inyong mga pangutana. Arita sa atong ikaduha nga mga isgutanan, wala gihapon mahuman ang taytayan nga buot himuong 4 lanes sa DPWH sa Barangay San Jose. Tungod kini sa biangkon sa matod pa, nga nag-iya daw sa party ni ini, nga mao si Abraham Vio. Nagtukod o tarpulin, o niya, gibutangan pagyod kini o nagkanayon, nga warning, no trespassing, title of private property. Tungod ini, dako kining nahimo nga epekto, ilabi na gayon, ngadto sa atong mga motorista. Now, aron detalye ni ini nga mga isyo, atong paminaw si Brigada Rina Albutra. Brigada mo. Warning, no trespassing, titled private property. Mo kini karon ang hulagway sa taytayan nga anaan na himutang sa Purugawan, Barangay San Jose, ning Dakbayan. Gipatukuran og tarpaulin ni Abraham Vio nga matud pa na nag-iya sa gamayng parte alang sa pagpahuman sa 4-lane bridge. Ang lapad nga dalan nga inay 4 lanes nahimo na lamang 2 lanes. Resulta kini sa langay nga paghuman sa maong taytayan. Ang maong project gipanguluhan sa Vicente Lau Construction. Sa dihang miadto ang Brigada News Team sa site, wala na'y bisan usa katrabahante ang nanarbaho sa taytayan. Dako ang epekto ni ini sa mga motorista nga adlaw-adlaw musulod gawas sa Barangay San Jose. Nang hinaot na lamang sila nga mahuman na kini aron dili na madisturbo ang mga buot mulabay sa maong barangay. Sa kwan manggod, hapit mga madisgrasya manggod diri kay tulid, sarang gud diri sa tulay manggod. Muna, dapat makuha ni ba no? Turbo kayo ma'am, kailangan gid sa nga maikuanan tulay dito ma'am Kay dili manggod na madisgrasya ba. Dabi lang dako gud kayang sakyanan. Siyempre, di maiwasan ba muli kay mukating madisgrasya jud. Wala gid na matapos ang taning tulay. Pero wala madisgrasya na lain ba. Negatibo ang epekto. Alang kanila, ilabi na nga duol kini sa Jensen Airport. Pipilya kanila, hapit na nga madisgrasya. Sa man po, daghan man yung pinanggaay dira o kay tungod aning dalan. O na nga, kung anong tani nga para matiwas nila ni. Para dali, para nga, daghan na si grasya dira sa tunga-tunga sa tulay. Kay tungod sa kapigado sa dalan. Nawala na matud pa sa pipila kanila nga nakamatikod ang nasampit nga tarpulin apan human ang pila ka mga adlaw gibalik pag-usab. Sa traffic, natural na ko siyang epekto. Diba? Kasi kailangan mo mag-maneuver sa gabi na wala kayo, dili siya illuminated. So, ang supposed to be 2 lanes para sa diri sa southbound. So, ang northbound apektado. So, nakapektado ta ka ng land title nga problema diha. So, for me, kung ang gobyerno may karapatan man na magkuha sila power sa gobyerno na iingkuhan, pero sa proper compensation dapat kasi kaso na nila before sila na-proceed sa project. Kasi mag-suffer lang yapon kami mga motorista. Although frequent traveler mi diri, mas lalo na itong mga dili familiar sa area na malay mo, kailan naka-aksidente nga almost makakuan diri, pero congested, kailangan mo na yung mga emergencies, dili na makaresponde kay tanawan na ang flow sa traffic. Gisulayan sa Brigada News Team nga pangayuan og pamahayag ang Vicente Lau Construction apan pakyas kining miatag sa ilang komento. Ako si Brigada Reyna Albutra. I dream for a better life. Dream the Jensen dream. Barog Jensen.
Mauna nga Okay. mauna ka Brigadang Abner, no, problema gyud niya nadungog nato ang mga komento sa atong mga motorista. Nakalabay ko ani atong pila nato ka mga adlaw. Dahil gayon nag-traffic tinga ko ka Brigadang Abner karon traffic man kayo. Nya nakakita kog mga pulis mao dili siguro to ang unang pagkumpronta diyang napita kay dako. Taas-taas man tong pader diha sa una. Taas-taas man to nya medyo nawa ang pader. O niya karon balik na po ning problema karon. Ay, naghawa to kay gibakbak man to sa kanba sa kining DPWH na LGU na apoy taga NEDA daganto na ato dito. PNP nagadto dito gibakbak to nila unya gipabantayan sa pulis pero wala na padayon ng pagbantay, wala na sustain. Syempre naghawa tong mga bantay dito. Anibalik si Mr. View o gipadayon ang pagtukod ining pader. Base sa report nga ito nadawat gikan sa itong mga kaubanan, na nasa 4 feet matod pa ang gitas-on ining pader nga gi-construct ni Mr. View ina sa maong area. So dirita makaingon nga wa na usa na balaod na ni Mr. View ang napatigbabaw diri karon ni surrender ng gobyerno. Sa akong nahibaw-an nata ang namay gitawag og state power tulo man na siya taxation, eminent domain o police power. Yeah. So nay usa sa pwede gamiton ani no nga kini nga mga gahom kay walay dili pwede mahimo sa gobyerno labi na kun ang interest sa kinabag-an mao nasalang ani. Mao gyud. Kay kung gikwani gibakbak ni sa una walay rason nga dili bakbako ni karon. Kay kung gina-insist ni ining si Mr. View nga part ni sa iyang titled property in the first place ngano napatukuran ni og tulay. O napatukuran ni tulay unya syempre kung titulado man ka niya ngano man sa nag-file og kaso nga to sa gobyerno kay giguba man ni. Giguba man sa gobyerno kining maong mga structure. Ang bot ipasabot lang ni ana wala po siya ginahuptan. Ang iha claim lang. Wala pa'y gipasangat nga kaso sa korte o ang korte wala pa'y desisyon nga nagaingon nga okay, dapat i-compensate sa gobyerno kining si Mr. View kay giguba ninyo ang iyang struktura. Wala man naghihimo ni Mr. View. So dili karon na kuha na to pamayag ang taga kining City Legal Office si Attorney Marites Tanyegra iyang ginaingon ginahulat ko no niya nga ang DPWH mag-coordinate ngadto kanila kay silbi kining National Highway so kini proyekto sa DPWH pero at the same time anaa kini siya sa jurisdiction sa local government of Jensan. Unya na imando baya ang DILG nga katong RCO road clearing operation nga ihawaon sa mga kadalanan kini mga road obstruction. Ang dili makahimo ni ana kasuhan o kasong administratibo, kapitan, mayor o guban pa nga mga opisyal. Naabaya na siya. So dili makaingon, dili pwede nga manghunaw ang LGU nga wala milabot ina kay gisugo na mo sa kining DILG nga i-clear ninyo ang highway sa mga illegal structure. Sakto na nga punto ka Brigadang Val. Ini panahon nga pwede itudlo nato kay kita ang mga general kay nakapahimos baya gihapon diha agi-agi. Mao gyud. So but pasabot di ta makapangunaw ni ana unya karon ang panahon nga dapat magtinabangay ang LGU ug ang rehiyon sa pag nga magamit gini no kay sa katawo unya Brigada Adonis, sagpa ni nga to sa local government unit, di ba? Wala nakagrespito sa usa ka pribado nga tao, laliman ka, gibungkag ninyo, gipatindugan, insulto kayo ni, gipatalikod lang mo, paghawa ninyo na nanapod, gi-construct na pod, gi-erect na pod, kining maong structure. So, basihan nato itong pamahayag ni Attorney Marites Tanyegra nga ginahulat nila mag-coordinate ang kining DPWH ngadto sa ilaha. Ngano man lagi sa pag-clear ninyo sa National Highway man pod ni kining dina sa Lagaw, yano-yano ra ninyo nga gipang silhig ang mga vendors nga na dito, gipangguba ang ilang mga structure, gipangkuha ang ilang mga bulak nga ginabaligya dito. National Highway man ka to, nganong dili man ang DPWH na nag-clear, nganong LGU man, himuan ninyo ni karon kay Mr. View, himuan ninyo ni para pamatud-an ninyo sa mga tao nga wala mo'y ginapili nga violator sa atong balaod, mapobre man o dato, magagmay nga tao, dagko nga mga tao, dako ang kining maingon nato impluwensya sa komunidad, isog man o talawan ng mga tao, wala mo'y ginapili. Kung kaya ninyong silhigon ang mga yanong vendors, nganong dili man ninyo kaya silhigon si Mr. View, dina sa maong lugar. National Highway man po ni. Gisuwayag silhig niya, nibalik naman po. Musukol man si Mr. View. Musukol man. So katong mga pobre kabrigada nga Bela, maurag ito, Abner, maurag ito ay madali-dali. So sakto na nga punto, no? Ikaduha na nga punto niya, ikatulo,
Dili na to paaboton nga moabot pa diha gatosan o pila kabuk mga matay diha ko. Ako, drive ko highway kusog magina kong dagan diha nya karon og di ko suhitos daan. Mao. Labi na og uwan-uwan kana ra bang dapita. Medyo kuan po na giiw po na dihang dapita. Nya overtake ko pagtan-aw nako nay kasugat mubalik ko nya shot ko diha. So dili pwede nga huwato nato na ang muihap tag pila ka mga kinabuhi ang mga wa kay mismo bisan pagkwadaghanay ng disgrasya dihang dapita. So usa sa trabaho sa gobyerno mga pagproteher sa mga tao. So mao na nga kinahanglan nga isitol na ni karon dayon no. O nya nagkinahanglan og dakong tabang ang kanang DPWH. So di na kinahanglan nga sentido komon ba. Di na kinahanglan nga ari sa tabagi mi diri. Gawas pa DLG nagbando na gud. Mawan. Sa Pero kung di gyud sila gusto nga manguna kay ginahimo nila nga dapat mo manguna sa pag-demolish ni or pag eliminate ini mga structure ang DPWH, pwede sila mag-meeting, pwede sila joint operation nila ni kining maong himuon. Nanas pamaagi sa leader, nanas pamaagi sa mayor nga kini bang mawala in taon kini mga obstruction dina sa atong kadalanan. Labi na kay kini maong dalan National Highway, paingon pa gyud sa major installation nga walay lain kun dili syempre ang airport na to, daghan nga mga pasahero ang nagagamit niini, tanang mga bisita na to moagi ni anang maong dalan, unya lain kay tanawo no nga na 4 lanes. Pag-abot sa unahan, kalit lang, nag 2 lanes na lang. Uy, General Santos, highly urbanized city, 2 lanes, maoning Jensan. Diba? Lain kayo tanawon ba? Musugat yun sa matas mga bisita nga musulod din eh. Ayan na pa, tarpulin. Private property. Tinga, ginang mula ba yun sa may grabe kagamahanan din na kuwan diri. Ay, kay kinsang interest ang mga patigbabaw? Ang private interest o ang public interest? Di ba? So, asa naman ang gobyerno nato ron? Mano ang pamangutana, asa ang gobyerno ni ining panahon nga kining National Highway, kining kadalanan nato nga supposedly ginapanagihan sa publiko, magamit sa publiko, wala na gigamit na sa usa ka pribado nga mga tawo. Maliban na lamang kung hadlok po ng LGU kay kini bang tanaw nila ay na ilegalidad. Kuan yun, legalidad do. Siya ang rightful owner niini. Well, sila na nakabalo nila. Kung sila ang rightful owner niini, well, himuon sa LGU ang tanang pamaagi. Kung kinahanglan nga bayaran si Mr. View, bayaran nila kay katungod po na sa gobyerno nga mo provide og dalan ngadto sa riding public. So kana mao gina siya sulbad no. Dili na to sakto to ang pinakabugat ka punto kadtong imong giingon ka Brigada Abner no nga kung mga yano dali-dali o na parihar mang sitwasyon na naman sa National Highway. National Highway man po nga Lagaw. Isa namos National Highway. Ang problema aning diri sa Lagaw kay way kapas nga ikasukol. Igo ra taon mo hilak. Igo ra panglabog ang mga kuan di gyud kasukol, mga baligya, mga pang-dispatsar. Di gyud kasukol niya kay kining isa kay kining isa kay daghan man mga batos may mga alisuri. Sukol man ni. Mao lagi na kay yano-yanuhor na nato in taon kining mga vendors in taon sila manang si Manong gina nga ang ilang kuha na lang yun, depensa na lang yun, mao na lang yun itong paghangyo, pagpakiluoy nga intawon, ayaw, tanduga ang mong gagmay nga negosyo kay dirimi ng inabuhi, hantod din na lang sila. Lahi man ang CBO kay gubuon ni Moron, ugma, tumaw na po, nagtukod na po, naghamag kwarta. Magtawo. So diri sa mga pobre, dili balaod ato gini patuman kay balaod ni. Diha be, soy ko nang patuman ang balaod kay kinsa ba gyud ang balaod. Kay aron na dili kuan ba ang pagtan-aw sa mga general nato ba labi na sa kining kadumalahan karon administrasyon. Aron na pagtan-aw nila nga kasaligan gyud ang administrasyon. Daghan ra batag mga sipyat, daghan ra batag mga problema. Unya di apay problema nga di nato kayang tubagon. So kamo bahala mo diha. Kamo ra gyud mag-tanaw ni ana kung unsaon pagsulbad ka ng problema. Pero kita nagabarog kita nga dapat no one is above the law. Walay dapat mas labaw pas balaod. Mapapobre, mapadato kung saan ipatuman ang balaod. Ipatuman gyud ang balaod para makuha po nato ang respeto sa katawhanon nga oy, maayo ning LGU kay ang balaod dili kay balaod na ni kung pobre. Balaod lang kung pobre maoy maigo, pero kung dato ang maigo, kung kwartahan maigo, kung iso maigo, dili ni balaod, dili ni patuman. Ayaw mo anang selective justice kay maulaw ta sa katawhan ni ana. Ako di po kumutuo, tinoda nga ang tanan dili tanan mahimo gyud sa gobyerno. Ako di kumutuo, istoryahan din lingkuran din niya kinahanglan nga kuan sila kanang leveling off sila, abot sila anang butanga kung kinahanglan sakto to imong giyan, kinahanglan bayran aron magamit na bayran. Piragi sa maayo nga paghisgot. Ngano man, waday kapasidad ang atong LGU Jensan nga mohimo ana. Wala pangutana nato. Na may kapasidad pero wa siguro pambayad, wa gani kapalit og relocation site.
Kapasidad, na kapasidad na ay gahom nga pwede maghimo na mo negotiate para bayaran na lang kung tanaw nila gyud wa gyud tay mahimo nila way taraganan kay titulado gyud ni si kuan gyud ang ang rightful owner ni si Mr. Biok. Ato na lang bayaran. Wala nila nagi kinibang negotiate kay basig wa po ikabayad kay klaro man nga wa ikabayad. Pero tinuod ba nga kuan na siya kaniadto kanang kini bang yuta murag gipasan ni ngadto sa iyang anak na ang pangalan? Dili ko privy ni anang maong mga klase sa mga arrangement sa Brigada Adonis pero ang atong nahibawan ang atong nahibawan naga-claim siya sa iyang road right of way. Unya syempre kung naa kay claim kung dili na mahatag, siyempre mo claim ka dito sa DPWH. So kung tanaw sa DPWH, walay basihanan ni dili yung kabayran na. So ang kabatuoran, na wala pa siya gibayran hantod karon. Siguro gi-question po sa DPWH ang kining legitimacy sa iyang claim. So kung wala ka pa na bayran, wala gi-acknowledge nga imuha na, wala kay katungod din nga mo okupa sa maong dalan. So dangop sa kaskorte, ipadeklara sa korte ni nga imuha gyud ni. Pero samtang wala pa deklarasyon ng korte nga imuha na, wala kay katungod din nga mo claim din mga dalan. Ana lang. So, i-insist po nun ta sa gobyerno ang iyahang right dina sa maong dalan nga kini gipanagihan sa katawhan, kini dapat ginagamit sa mga road users ug dili ginapahimuslan sa usa lang ka pribado nga tawo. Kana bang welfare of the people ba supreme law mao man kanang balao dapat pipila ka mga komento ato ni nga tagag pagtagad gikan ni 5689 kapila na miagi dira permi malisang kay guba di ay ang dalan unta mahumana na oy. Magalisang bitaw na nga gadahom ka, padagan ka, pertikuso ka sa imong dagan, pag-abot nimo kalit naman nga nag 2 lanes na lang. Asa man ka punito na nabi, di bangga ka dito sa structure nga gipangbutang dina. May nalang unta ko na ay mga kwantina, na ay mga warning devices nga na dina. Kanang early warning device. Reflector unta ba kay kanang gabi ba pertingit-ngita ayo sumoy ka diha og kuan. So kasagaran sa interview ganina pila to ka mga personahe duha nga tustulo mao ilang nakita nga do na disgrasya og ako nagtuo nga naa pag mahitabo dihang disgrasya kundi ni siya mahuman. Di kay na may na disgrasya ka tungod sa realidad wala na. Napagina siya ako nga magkumpiyansa ang uban dili so ito sa maunda duol gina siya sa disgrasya. Okay. So di na to pabuton nga ubay-ubay ang mga disgrasya tungod anang problema nga pwede mo mahatagan og igong pagtagan. Ana gyud. So manghinaot nga maaksyonan ni sa gobyerno. So kung di mo aksyon ang DPWH, hangyoon din mo ang DPWH nga mag-meeting ta. Ato na istoryahan kay ang atong tanawon diri og atong sigurohon ang general welfare sa kadaghanan. Ana gikan sa 8874 delikado po dira kay walay warning device para sa among motorista unta maaksyonan na ni. Tama yun. So walay warning device, early warning device. Naa sila gibutang nga kahoy pero duol na po dito sa bangag. Dapat gani unta distansya gamay ba kay aron na national highway na kusog kay dagan gikan kag airport o kakaibaw niya nagdali ka. So posible gyud kung di so itos daan na maana bako lang yung taon no. So kini nga problema ka Brigadang Abner hapak na po ni ngadto sa LGU sa ilang common sense ba kun unsa gyud angay pagabuhaton di man ingon nga kinahanglan nga iya man ang trabaho wa koy labot ana kinahanglan tinabangay kay ang maka-benepisyo ani ang nakapahimos ani di man ingon nga di ang tagalaing rehiyon ra apil man ang Jensan nga mag-agi-agi diha kana dayang manrabaho gikan sa San Jose wa day na moagi diha unya di day na simbako kuyaw pod kung di na mahuman sa sa isyu sa mga disgrasya. So di pwede nga piyong-piyungan nato ang atong mata ani nya atong sampungan atong dawunggan niini nga mga issues niini nga isyu mga kabrigada. Asa naman mga legal minds nato diya. Asa naman to mga maing laki di maguna-una no og solusyon. Di kay maayo na mo himog mga kabuang dina pero kung kaayuhan na sa tawo wala na mahuna-unaan. Labi na atong imong best friend no nga unsa kay maayo man unta. Posible di siya kay legal. Isi man illegal man ni sir. Mayo man kang mga idea sa mga accomplishment. Na unahan ni. Mana tong hagit nga to sa City Legal Office nga pangitaan ni ka pamaagi. Sayang sweldo ninyo mga sir, mga ma'am. Sayang sweldo ninyo nga kini pang mga department heads mo na harapan sa mga 100,000 kining ilang sweldo. 120 siguro. Wala po sa 150 basta naa sa a little over 100,000 kay ang mayor 188,000.
ang mayor base na sa step 2 sa salary standardization law. I-research na to na diri sa Jensan. So naa sa iba sa mga more or less naa sa 100,000. 100,000. No? Nya Wa pay labot na sa mga rata-rata diha o Wa pay mga labot na. allowances. Wala pay nalabot o wa pay labot ang mga uban pa nga mga perks. Mga perks, maingon na to mga perks syempre kung naa ka sa posisyon na ay daghang mga pabor nga imong makuan din na nga madawat nga inherent din na sa mao nga posisyon. So dapat dakong sweldo, trabaho pa tagdako. Para di pa maligo malugi naman. Malugi mga tao din na sa ginabayad sa inyong sweldo. Ana dapat ang ginahimo sa atong mga opisyal. Okay, para dili magmahay ang mga tao ba nga kana bang maglungot-lungot silang kadako ba sweldo nya mao ra ning agi o wa gyud agi. Mao na. So katong ba ato nga mga kabrigada diha nga gusto pod mo pagawa sa ilang mga komento, abri ang atong hotline, text lang mo para ato ni nga mabasa karong taon. So mao ni ang isyu karon nga mitumaw ikaduhang isyu nga ato isgutan na so karon ato paaboton ka Brigadang Abner kun unsa gyud ang mahimong aksyon ani sa atong gobyerno kay kinahanglan gini presyoron po ang atong gobyerno sa lang kay gahulatanay pa man sila. Adi, man siguro na pwede o ingani rin nga di ni siya lihokon. Magulatanay na lang ta. Antod kanos magulatanay. Every second that counts, every minute counts. Mao nay ginaingon nato nga dapat karon na pangitaan na nig pamaagi nga masulbad. So kamo kung doon na mo mga maayo mga suggestion diha og komento, text lang kay unya ato na pagabasahon. Standby lang mo diha kay mobalik pa ang Encuentro. Okay, balik ta sa atong isgutanan. Nalingaw na hinoon may isolate. So balik ta sa atong isgutanan na mga kabrigada kining katapusang isyu. Pero sa di pa, nahisgutan ka gani karon na akong natanaw sa puntos ti Elmer the Dreamer, no? Nga kung kining mga damgo day importante ni kabrigada nga Abner, no? Kining mga damgos kinabuhi pero ang nindot manggod karon kay nagpagawas tano og kanang damgo ni Sir Elmer kita sa TV, madungog diha sa mga radyo pero dako kining nahimong impluwensya ngadto sa mga kabataan mo tuo ba ka Sir Elmer nga didto mi sa kalumpang nga ang mga bata niingon didto nga asa man dapit ng Jensan Dream. Asa man ang bag-ong Jensan nga lugar kay moadto mi sir kay gusto mi moadto kay nindot kaayo nga lugar. So nakaabot na ngadto sa mga kabataan niya sa ato nga pagpagawas ani naay uban nga ni komentong negatibo pero daghan gyud ang nakauyon. Pero ato man po makita ron nga kadtong posible nga tan-aw nila nga di ni komentong negatibo pero naman po yung mga gipagawas po nila nga video marag inspired po sila sa konsepto ni nga doon na po ilang mga damgo. Salamat kay ato silang naagni nga magdamgo po sila. Okay. No? Para ginaingon Brigada Adonis nga naipanultihon nga kanang imitation is the highest form of flattery. Kana bang nakakay tawo gani nga believe jud kaayo ka pero di mo mapakita nga believe ka kay di ka magpahalata ba pero imong ginagaya. Buti masabot na-inspire ka sa iyaha. Na-inspire ka sa iyaha. Pero mao na ginaingon nato nga dili man ni copyrighted no, dili man ni ingon nga exclusive ni. Tanan pwede mangandoy, tanan pwede na ay damgo. So naa na sa imuha, unsa na imong damgo, unsaon nimo pagkabot sa imong mga damgo, dili pwede nga sige lang kag damgo, dapat lihukon na imong damgo. Ingon ni Brigada Elmer Catulpos, kung nagdamgo ka, nindot imong damgo, uy, pagbata na din na para lihukon na imong damgo. Mao na may tabo. Pero lisod man ko na, og magdamgo ta niya, di na to lihukon. Damgo ra gina siya taman. Pero ako nagtuko nga dunay nagdamgo pod kaniadto nga wa pod siguro niya malihok pero ambot og mga general mao na kay pao man na. Doon na po yung presentation sa una, doon ay flyover nga iyang damgo pod. Pero ambot ba og kini matuad anton karon wa pay katumanan pero kining damgo ni Sir Elmer di pa magini matuman kay wala pa manggid siya diha sa posisyon pero puhon kon atong tugutan kamo may magbuot mga general wa may si bisan kinsa nga magdiktar kung kinsa ang atong ibutang diha puhon
nga nagtuota nga makatabang, so ato po na nga respetuhan. Ang ato lang punto diri nga isgutan nga kini nga mga damgo importante ri kay dako kayo ni siya og labi na kung matuman dako kay ni siya og influensya ngadto sa mga kabataan kay kanto akong gi-share nimo ba nga mga bata so nakita nila ba murag diha sa TV kay ang mga bata ron na baya sa balay kay labi na nga di nakagawas-gawas so ako magtuo nga ang mga bata makahiskot adto Brigadang Abner niya kanang inspired sila ba? Di ba sabot ana nga kuan sila. Gusto nilang ingana ang himong dagway sa atong dakbayan. So sana pwede pa na nato ma-attain. Anyway, kanang damgo ni Brigada Elmer Catulpos, damgo na nato nga tanan. So kung damgo nato nga tanan, dapat mutabang ta para matuman kanang maong damgo. Dili na matuman sa usa ka tawo, matuman na sa hiniusa nga paningkamot nato. So kung importante ang damgo. Kung ang ato nga mga kaigsunan po diha sa City Hall, nagdamgo po sila nga kanang magsweldohan na unta, di po na siya matuman ang maong mga damgo, kundi doon matrabaho na. Dili na damgo, Brigada Adonis, bangungot na, kini nga naitabo din ang pagkadilatar sa ilang sweldo. Managyan nga nightmare na, employees nightmare na, kay wala sila nagdahom. Kinsa ba nagdahom nga usa ka highly urbanized city na makaagi niini nga mawad-an og kining importante nga tawo nga maglihok sa ilang pasweldo. Mawala lang tanan, ayaw lang nagunit sa pasweldo. Okay lang. Okay lang untag kinalito nga ang iyang pagkawa so naglayo pa doon na ipahibalo. So mao na kanang ato nga mga damgo kanang mga GO diha naman puta nga ma-delayed magid ang ato nga sweldo pero samot na ni karon so sige lang tag damgo kanus aka na ambot lang di gina matuman nga mga kadamguhan nato kung di gina siya lihokon o magpabili na nga problema. Dili man ingon Brigada Adonis nga karon sila nag-retire ugma dayon karon nag-file og retirement pagkaugma ni hawa dayon o wa ta nakapangandam dili nga ana binulan actually June pa nagpahibalo na nga mag-retire so naanay kining abiso na mag-retire na by December 31 2021. So naay taas nga panahon para makapangandam pero wala lagi nangandam. Manang walay kining foresight ba sa unsay mahimong senaryo o galing muhawa kining usa ka opisyal. So sa kaso ni Mr. Rodilio na lakap dili man ta makaingon nga caught unaware no kay aware na sila dugay na nga aware pero walay gihimo kabalo na sila nga mag-retire wala gipangandaman. Mao ni ang epekto karon kaluoy in taon sa mga job order workers nga hantod karon nagapaabot sa ilang mga sweldo. Mayon to kung mo gawas na ng order no kay RD Tidera nga okay lingkurin na dito kay pwede di man siya pwede maglingkod kung wala yung order. Dili day siya makalingkod so malangan ang order mao gihapon di pagid siya kasugod sa iyang trabaho. Order gikan sa Secretary of Finance. So kung walay order dili siya kalingkod. So nagapaabot siya sa order. Unya, national agency ba yan siya? Tibuok Pilipinas ang ginaasikaso niya. Unsay possibility nga sa kadaghan sa mga LGU sa Tibuok Pilipinas, sa kadaghan sa problema nga ginalihok, ginasulbad, nining Department of Finance, unsay possibility nga mapunitan ang papel dito nga naghangyo nga palingkoron si Tidera diri sa Jensan. So, posible, maglaom na lang yuta. So, hoping for the best. Magpabilin yun ang damgo sa pagkakaroon. O diya, kanto po nga damgo, nga unta masulban na ng problema dihang napita sa may San Jose, sa National Highway. Nautunta nga mahatagan ng katumanan. Pinahagi gihapon sa pagliho kay ang damgo, kundi nato na lihokon, magpabilin ragin na siyang damgo. Maong gyud. Siyempre mga kabrigada, padayon natong pahinundom alang kaninyo sa siyempre pag-supply sa atong kalawasan ining mga mahinungdanon kayo nga mga food supplement. Kining nigari o tingala kano nga ang imong lawas wa man kay sakit no, wala kay sakit pero nganong luya man ang imong lawas basin ang kulang sa imo ang mga mahinungdanon kayo nga mga minerales. Ang mga minerales importante na sa atong panawas tungod kay kining mga bitamina nga atong makuha, mga nutrients nga atong makuha gikan sa mga pagkaon, sa mga gulay, uban pa nga mga pagkaon, dili nato na ma-utilize kung walay minerales sa atong kalawasan. Mao na importante ang minerales kay maunay mo absorb sa mga bitamina, sa mga nutrients. Hisgutan nato ang minerales, walay lain nga kinibang food supplement nga perting daghana nga mga minerales kun dili kining nigari. Naay 90 plus ka mga minerales ang naa dina sa nigari sa mga tagpatak ninyo dina sa inyong ilimnon nga tubig ni ining nigari na supplyan ang inyong kalawasan ni ining nigari. So kung naay
kanunay ining mga minerales. Kung ay minerales sa atong kalawasan, magamit nato, mapusla nato ang mga bitamina nga atong makuha dina sa mga pagkaon. Mao kana mga kabrigada, ayaw kalimti sa pagpatak og nigari dina sa inyo nga ilimnong tubig, nigari patak mineral. Nya kay naman po tayo mga bata diya sa itong panimalay. Rabi na karoon nga pa nga panahon na nga uso ang sipon, uso ang ubo, mga kabrigada, naatay kinahanglan mintinon ginato ang pagpainom o Yamivit para sa mga kabataan diya silang pagtubo, himsog ang ilang mga bukog, ligon, taas ang barog, mga kabrigada niya, ginindot gini, malasa gini, mao nang gitawag ni siya og Yamivit para sa atong mga bata nga bibo kanunay ang Yamivit. Okay, dili tanan nga mga pagkaon nga ginasulod nato sa atong lawas, mapuslan sa atong lawas no. Ang uban ni anak mapuslan, ang dili mapuslan magpabilin nga basura dina sa atong kalawasan. Kung natay daghang basura sa atong kalawasan, delikado nga magmugna kining mga balatian. Mao na mga kabrigada nga kinahanglan nato og antioxidant, mga detoxifier nga atong gikinahanglan para ma-flush out, mawala kining mga toxin, mga basura nga naa sa atong kalawasan. Unsay gikinahanglan nato? Maxan Coffee o Maxan Capsule. Maunay mopahawa, mobanlas nining mga toxin nga naa sa atong kalawasan. Para mawala kini mga toxin o malayo kita sa mga balatian, magainom kita sa Maxan Coffee ug magtumar kita og Maxan Capsule. Mao kana mga kabrigada ang atong hinumduman kanunay sa atong inadaw-adlaw nga gibuhaton, dili nato kalimtan magkape kita Maxan Coffee ug magtumar kita Maxan Capsule. Anya kanang mga daddy diha, mga tatay diha, kato nga mga lolo, ilabi na ang atong lifestyle lahira. Kauntag mga tambok, bisyo ta, inom ta, sigarilyo ta, o niya ang atong mga ugat mabarahan gina. So problema ta og dunay derby na di gid ka pwede makasukol ana. Mao na nga kana nga mga problema dali ra kay nang sulbaron no. Inom og hardball kay ang hardball do na kini sangkap nga pwede molimpyo sa ato nga mga kaugatan nga do na nay mga bara. May hinungdan nga kung do na man gani mga labing-labing diha sa atong kapika sa kinabuhi, di na ta mauwawan, di na ta makaingon nga gahi pang ubo. Busa, ang tubag diana, inom lang og hardball og aron na ang atong pagkalalaki ato kining matudo. Pagkalalaki mo, itudo mo. Okay, alang sa inyong mga pangutana, kalampigitin atong mga produkto, pwede ka mo mag-text o pwede ka mo matawag sa atong hotline number 0970 unya 2 tapos upat ka 730. Atong phone 0970 2 upat ka 730. Nya kabrigadang Abner murag muuna ko nimo og ikyas karon kay naamay atangi po ninyo no natay guest karon na walay lain si Sir Birami. Mao ni ang makauban karon ni kabrigadang Abner. Ako mo lakaw sa ko ya sa ngalan ni Sir ni Carlo Dugaduga ug sa ngalan ni Val Aguilaran, kini ang inyong higala adoni sa Presilias miingon, dream for a better life. Dream the Jensan dream. Barug Jensan. Og mao kana mga kabrigada atong undanon nga hiskutanan karong adlaw. At ang isa atong pagbalik ang baruganan one-on-one. Og mao kini ang Encuentro. Baruganan one-on-one. Barug Jensan. Laing adlaw na sa batong pakikinabi sa pagparayag sa bagong vision, sa bagong solusyon o pagbarog sa lungsod nga Bililhon. Baruganan one-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan o pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan one-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan one-on-one. Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon o pagbarog sa lungsod nga Bililhon. Baruganan one-on-one. Barug Jensan. Karong hapon na ubanin ko ninyo sa pagtuki sa mga baruganan sa nagkanang iskutanan sa panggamanan, pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod sa kahimtang sa katawhan ug pagsugyot sa mga praktikal nga mga solusyon, paghanay sa mga plano ug panglantaw padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan.
Baruganan. One-on-one. Pakighimaman kay Pastor J. Berame, usa ka religious leader and president of Pastors Association, broadcaster in Jensan, and board member of PTA Federation in General Santos City. Baruganan. One-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan o pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan. One-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan. One-on-one. Pagpadayag sa bagong vision sa bagong solusyon o pagbarug sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Barug. Jensen. Generals, makauban nato karong hapon si Pastor J. Berame, kandidato pagkakonsihal, ilalom sa partidong AIM din sa atong dakbayan sa Jensan. Siyempre, dili nato kalimtano. Ang kandidato pagkamayor sa partidong AIM, walay lain kundi ang ama ng brigada, si Idol Brigada Elmer Catulpos. Kandidato pagka-vice mayor, si Attorney Art Cloma, o kandidato pagka-kongresista, walay lain kundi si Sir J. Umila. O karon sasama sa atong nasayran, atong bisita din karon si Pastor J. Berame aron na sayran nato ay mga baruganan sa nagkadayang mga isyo dinhi sa atong baruganan one-on-one. Pastor J. Berame, maayong hapon, pag-usab kanimo. Welcome dinhi sa baruganan one-on-one. Okay, mayong hapon, kabrigada, no, sa tanan-tanan nato nga mga suki nga mga nagalantaw karon sa TV. Mayong hapon kaninyo diha sa inyong matag usa ka panimalay. Pastor J, atong ginahisgutan pirmi kining ginatawag nato nga Jensen Dream ni Brigada Elmer Catulpos o sa daghan pa nga mga dreams sa atong mga general. Kita na ay mga damgo kita alang sa atong kaugalingon, alang sa atong katilingban. Pastor J, unsay imong damgo alang sa General Santos? Isip usa ka councilor, no, ang ato ang ama sa brigada Elmer Catulpos, no, kita ang iyang damgo himuon ato nga mausab ang atong pangandoy nga mahitabo dinhi sa General Santos City. Ang mga city councilor kinahanglan mo ayuda, mo suporta sa plano samahan aron mahimong magmalampuson ang isa ka pamilya ingon nga nagatinguha sa kaugmaon. Pero Pastor J, unsa ka mahinungdanon nga ang usa ka tawo na ay matawag nato nga damgo sa ikaw galingon, damgo alang sa kaayuhan sa katilingban? Kabrigada, no, kini ang pinakamaanindot gyud nga plano nga ang amahan nato sa lungsod, sa syudad sa General Santos City nagaplano alang sa kaugmaon, no? Sama sa usa ka pamilya nga ang amahan nagaplano ug unsay maayong ugma sa iyahang mga anak. Og kini ang pinakamaayo nga mga plano tungod kay makahatag yun kini success nga kaugmaon diha sa iyang pamilya. Og yun ana usab ka brigada ang pagpanerbisyo diha sa panggobyerno kinahanglan adunay maanindot nga mga plano ang ato ang amahan sa syudad ng General Santos City. Sige, Pastor, pero atong iskutan sa biblical point of view, biblical perspective kining atong ginaingon nga damgo. Yes. Naatay mga karakter sa Biblia, si Joseph the Dreamer nga iyang gidamgo, murag na-predict niya ang mahitabo nga kaayuhan, mahitabo nga kalautan sa atong kalibutan. Pastor J, unsa bay punto nimo nga kining pwede nato mabasi din sa Biblia kung atong hisgutan ang damgo? Kini ka brigada, no, kanang damgo nato nga mahimo nga maayo nga damgo kung ang usa ka panimalay, usa ka pamilya nga makahadlokon diya sa Ginoo. Usama sa imong giingon diya sa Bible nga adunay mga tao nga ginamention din nga ang iyang mga damgo mahimong matinud-anon, no, nahimong natuman tungod kay ang iyang kinabuhi nagakinabuhi sa uyon sa kabubuton sa Ginoo. Lahi ang damgo ka brigada nga kung ang imong damgo wala ka nagasubay sa kabubuton sa imong amahan. Kumbaga ang imong damgo nga nisukwahi sa tumong o katuyuan sa isa ka panimalay. So ingon ana usab diha sa panggobyerno, no, kung unsa sa tibok panimalay, unsa ang plano, unsa ang damgo nga maayo nga gikahiusahan diha sa tibok panimalay, kana sigurado jud ko 100% nga kana garantiya nga kana mahitabo gayod tungod kay nagkahiusa ang tibok panimalay. Pastor, nagatuo ka ba nga susama sa mga karakter sa Biblia na agi mga tawo no nga kining tugahan o kining abilidad nga makahimo og plano base sa ilang mga damgo, sa ilang mga vision
para sa kayuhan sa atong katilingban. Yes, kabrigada, no. Kana mutuod jud ko ana, no. Mabalikon nako, no, ang gihatagan gitugahan sa mga damgo nga mahimo nga matinud-anon, success nga mga damgo. Kini gyud yung nagdamgo nga ang iya bitang una-una ug tinguha alang gyud, no, sa kalambuan. Balikon nako, ang uban, no, walay damgo, walay plano. Nga mura bag nagatulog lang nga walay una-una kung unsay mahitabo sa iyang ugma. Kumbaga murag kanang ano lang, taphaw ang panguna-una nagi mga tao nga ningon anak kabrigada, no. Lahi sa mga kining nagaplano ka ug unsay imong ugma sama sa gipa-eskwela ka sa imong ginikanan nga nagatinguha ka sa pag-eskwela kay tud kay nakay tinguha sa imong kinabuhi nga maghuman kag eskwela kini ang imong makabot. Ug ingon anak pud usab kabrigada, no, nga ang plano, ang damgo mahimong success tungod kay ikaw nagaplano ka o naganahuna ug unsay maayo, no, sa imuhang kinabuhi nga mong i-apply panahon diha sa pagpanerbisyo sa panggobyerno. Pero siyempre klaro na to nga ang damgo nga atong gina-mention mga kabrigada katong imong pangandoy. Pangandoy nimo nga gusto mahitabo. Pangandoy nga gusto nimo mauni ang mahitabo. Pero ang atong mga pangandoy, pastor, asa ba nato ibase ang atong mga pangandoy sa atong kaugalingon nga experience o sa experience sa uban nga mga tawo or tanan? Sa pagplano nato sa atong pangandoy, i-involve ang tanan. Kadaghanan kabrigada, no, mga pangandoy nga kanang selfish, kaugalingon lang niyang pangandoy tinguha nga makabuot niya ang iyang tinguha. Pero ang pinaka-anindot, no, nga sa diha nga mangandoy ka, tan-awon ang imong background sa imong kinabuhi. Kung unsa bagay angayan ka ba sa imong damgo. Ang pagpanerbisyo kabrigada, kinan nagsugod din una sa imong panimalay, nga hanay plastar ang imong pamilya, adunay maayo nga pagsinabtanay, walay gubot gikan sa imong asawa ngadto sa imong mga anak. Og common nga mahimo nga mahadlokon ang tibok panimalay diha sa Ginoo. Ikaduha, diha sa imong simbahan nga sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mismo diha sa imong kauban sa iglesia, sa mga miyembro nga maayo imong relasyon ngadto kanila, no? Og diha sa leader sa imuhang sektor kung asa ka man naga-fellowship, nagasimba. Ikatulo, ready ka na nga manirbisyo ug dal-on nimo ang imong nasugdan nga mga maayo nga plano ngadto sa ubang mga katawhan. Pero unsa bay hiyas sa usa ka tawo para maingon nato nga dako gyud og tsansa nga iyang damgo matuman, pastor? Unsa dapat mga kinaiya hiyas nga dapat naa sa usa ka tawo para kining ginahandom, kining ginaplano nga kaayuhan para sa kaugalingon, para sa katilingban matuman gayud? Kining akong nakita kabrigada, no, nga kinahanglan gayud nga ang usa ka tawo gayud nga ang hiyas sa imuhang kinabuhi nga naay di kalidad nga mga panghuna-huna, no, nga diin ang imong kinabuhi. No, magini akong nakita nga sama sa usa ka pastor, ang usa ka pastor wala gipangarap, wala gipangandoy. Pero matingalan na lang ka nga napasok ka ng lugar na napita anang posisyon na. That is calling, tawag gikan sa Ginoo. So ang mga butang nga wala nimo gipangandoy nga mahitabo, matingala ka na lang, no, tungod sa imuhang pagkamahadlokon sa Ginoo, moabot na lang ang kanimo. Okay. Susama sa katong istorya sa usa ka karakter na sa Bible, kining si Joseph the Dreamer, sa panahon nga nasa gi-relate sa katawhan kalambigit sa iyang damgo, ang nahitabo sa iha, i-persecute siya, na mga nagka-question, na mga nag-BI-BI kaniya, tungod kay dili ko no realistic ang mga damgo, himo-himo lang ko na yung mga damgo. Sa real life ba karon kung ikaw adunay nindot nga mga damgo, na mao ba gihapon ang ginalauman nimo pastor nga mahitabo nga questionon pod ang imong kining nindot nga mga plano imong damgo alang ato sa katawhan? Normal kabrigada, no, normal gina gani karon, no, ang ato ang mabot nga mayor nga si Elmer Catulpos adunay mga maayo nga plano damgo. Pero nakita na to, no, nga adunay say mga negatibo nga mga reaksyon sa uban. Kana normal lang gina, no, pero ang importante diha nga ang usa ka tao nga nagapangandoy ug kalambuan kinahanglan dili lang gyud ta musibog padayon sa atong damang nga makabot nato ang tumong sa ato ang kinabuhi. Pero siyempre kana mga naga-judge sa tawo, no, ang kasaysayan mao'y mo judge ni anak kay pareha sa mga nahitabo sa kasaysayan. Ang kasaysayan may mo husga kung unsa ang imong nahimong performance, unsay katuhuan ka bang dreamer nga visionary leader dinang dapita pastor. Pero mo kuan sa ta, mo skip sa ta dihang dapita. Dirita karon sa kining hisgutanan sa mga isyu nga atong ginaatubang karon. Init kay ginisgutan kining
hisutanan sa pag-require na ngadto sa mga tawo nga magpresenta sa ilang mga vaccination card, bag-o tugutan nga mosulod sa mga establishmento, bag-o tugutan nga makasulod dina sa mga buhatan sa gobyerno. Pastor, sa religious point of view, unsay imong take ni ining mao nga isyu karon? Nindot ka na kabrigada, no? Kaganina, isa po na ang gipangutana sa mga kaubanan to nga pastor. Kaganina natay mga 33 ka mga pastor nga nagka-istorya kaganina ng buntag. Isa na sa ilang gipangutana, no, sa ato ang umabot nga mayor, unsay inyong stand nini kanong ginahimo nga pag-ipit sa mga katawhan nga kung walay baksin dili makagawas, dili maka-entry, dili makasulod sa mga mall. Bilang usa ka pastor ka brigada, no, ang akong stand mao lang gid no nga ang kadtong mga katawhan nga nabaksinan angay nga magpasalamat sa Ginoo tungod kay sila nakalahutay ang ilang mga panglawas. Pero no, ang mga katawhan nga wala na pabaksin atong irespeto ang ilang katungod. Kay gani ato nakita ka brigada nga bisan ang ato ang paggobyerno wala nagkasinabot sa balaod nga ilang gipasa, no? Gani ang mga balaod nga gipirmahan sa ato ang presidente, sa Senate ug sa Congress nga ang vaccination dili siya maoy hinungdan nga requirements nga aron dili ka makasulod sa mall, transaction sa gobyerno ug uban pa. Pero ilang pangmugos karon nga no entry, no vaccine, no entry, no. Mismo ang ato ang chief of staff sa GOG, si Acosta. Iya gayon nga gihangyo. Yes, iya gayon gihangyo ang mga katawhan. Ang mga barangay nga dili gyud himuon nga mandatory tungod kay walay balaod nga para ni ana. So angay nga respetoon ang katungod ingon nga kita mga Pilipino nga adunay independente nga mga pagbaruganan sa ato ang kaugalingon. Kay naay mga tawo nga sa ilang religious belief para sa ilaha sacred, balaan ang lawas nga dili dapat ginasudlan. Himong eksperimento. Yes. So naay ni anak nga mga punto de vista, pastor, so dapat irespeto po sila. Okay, mao po na ang ilang tinuhuan. So ikaw ang imong point of view ni nga dapat dili pugson. Dili pugson. Ako nakita nga kabrigada, no. Ako nakita gyud din nga ang kining panggobyerno, no, nga ambot kung unsay ilahang ginahimo nga sila mismo wala man nagkasinabot, no, nga ang ubang barangay, ang ubang mga kapulisan nagaharang-harang na sa dalan, no, kay dili pasudlon kay mo ni walay vaccine card. Ang uban mga katawhan karon nagasuroy, nagdadala na og atong mga executive order nga ginipirmahan sa atong presidente nga kung harangon sila mo ilang pakita kadto nga order nga naaman nakabutang man nga dili siya requirements mandated nga himuon nga rason nga dili ka pasudlon o pagawson sa imuhang destinasyon or imong panimalay. Pero dito sa mga punto de vista nga matod pa kinahanglan nga magpabilin kuno sa mga panimalay kining mga unvaccinated tungod kay una gina-expose nila ang ilang kaugalingon sa peligro kay dili sila vaccinated. Ikaduha, mahimong spreader sila ni ining maong virus kay lagipod kuno wala sila nabakunahan. Pastor, unsa imong tan-aw ni ining maong mga panglantaw? Ako nakita karon ka brigada kasagaran nga nangamatay kadto hinung nabaksinan, no? Mao ako nakita kining mga unvaccinated nga mga tao muraga nalang silang panimalay, wala pa baksin. Pero nakita nako nga mas ligon pa man, mas healthy pa man ani nabaksinan. Katong nabaksinan, ang uban ang hubag ang lawas, ang uban nila kalihok sama atong inyong gi-play sa TV nga naay usa ka tawo nga nagipugos sa kumpanya nga i-baksin. Ya karon ang gahi ang lawas, no? Luoy ang mga tawo nga nabiktima. So para nako isip usa ka pastor, hatagan nato og katungod ang katawhan kung unsay iyahang pilion, no, na choice ang mga tao nga magdesisyon sa iyang sarili nga desisyon. Pastor, kining pandemya nga atong nasanatian sa imong tan-aw unsay mensahe sa Ginoo nga gusto ipaabot ngadto sa katawhan nganong gitugutan nga mahitabo kining adunay pandemya nga maingon ba nato nga ang uban nagka-question nga ngano man ni ngano gitugutan sa Ginoo ni nga naay pandemya nga nag-antos man ang iyang mga katawhan, nag-antos ang iyang mga anak, pastor. Mao gini ka brigada, no. Kini nga panghitabo para nako kini kabubuton sa Ginoo. Ang hinungdan ngano tungod kay kita wala ta nagasunod sa kabubuton sa Ginoo, kita nagpabilin nga makasasala. Ang Biblia nagsulti nga kamo katawhan sa Israel pangandam kay hukman ko kamo, so, sa pagikatubang sa inyong Ginoo, no. Kana no sa ato ang kinabuhi kinahanglan mangandam ta tungod sa atong pagkamakasasala. Og ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14, isa lang yun ang sulti sa Ginoo. Ang tanang katawhan nga iyang tinawag, mudangop ngadto kaniya sa dakong pagpaubos, no? O mubiya sa pagpakasala. Ang sulti dito, I will hear from heaven,
and heal their land. So ako maminaw, no, o akong ayuhon ang ilang nasod. So ang punto, gusto lang yun sa Ginoo nga biyaan ang pagpakasala. Mo lang gina, kabrigada. Pero Pastor, paano na to i-reconcile kining imong point of view as a religious leader? Ang dapat respetuhon ang katungod sa mga tao nga kung dili gyud sila magpabakuna ug dito pod sa punto de vista sa gobyerno nga gusto pod niya maproteksyonan ang populasyon, ang iyahang katawhan. So paano nato ni ma-meet halfway no asa sila pwede nga magtabo kining duha ka perspective sa religious point of view ug sa baruganan sa gobyerno nga angay pod proteksyonan ang katawhan. Yes, no, akong nakiabot kung unsa ka tinuod ni nga katong nakita nako sa interview sa Facebook nga ang atong presidente nagasulti siya nga i-sacrifice niya, no, nakita ba ninyo brigada nga i-sacrifice niya ang 20%, no, tungod kay uber ta sa population, no, i-sacrifice niya ang 20% nga mga wala, no, aron lang makabot ang 80%, no. Sa tinuod lang ka brigada wala tay katungod nga mukuha o mukutlo sa kinabuhi sa tao. Ang may katungod lang yun ana, ang Ginoo lang yun nga mo'y magbubuhat sa ato ang kinabuhi. Kung tinuod man nga pronouncement sa Pangulo, dapat po natong una-unaon nga naap na pod siya sa tumoy pod sa iyang termino. Yes, so, kung naa may mga implement nga mga palisiya, mga programa sa atong pangamanan, dili na to siya ang mag-implement kay mo suluray na ang bag-o natong presidente o ang atong mga local leaders. So, murag tanaw na ko, dili kayo dapat taganog gimbog aton ka na kay papahuman naman na yung termino. But then again, Pastor, gusto na ito kumusta na inyong pakighimamat sa atong mga kaigsunan, sa inyong pag-adto sa mga kabaranggayan? How is the reception? Kumusta ang pagdawat sa inyo ha? Sa akong obserbasyon kabrigada, no, kaganina, alas 3 pa ako nagmata sa balay, nanay mga religious sector nagtawag sa kuha, no, nga muadto tanto maapil siyang prayer. Ugma na napunta schedule bawing napunta no, sa mga pastor gyapon atong ma-encuentro dito. Mainiton og nindot gyud ang ilahang pag-abi nato tungod kay ang ilang suporta ilag yung gipakita dinhi sa tibok bando sa Gidumala ni ato ang umabot nga Mayor Elmer Catulpos, no. Nindot no, maayo gyud ang ilahang pagdawat og kaganinang buntag no, ang mga pastor sila gyud mismo nagtawag sa kuha nga kung pwede no, nga makita nila ang ato ang amahan sa brigada nga umabot nato nga City Mayor. So kaganina buntag na nakagpag-meeting ta o gani napaydaghan no kung dili na kita ginabawalan sa panggobyerno nga 30% no ang ato ang attendance capacity nga himuon. Siguro daghan pa gyud ang mga pastor gani siguro nagaplano na pud nga napami second batch, third batch nga pagahimuon nga dialogo alang sa ato ang mga pastor. So sa dagan sa ako ang pag-obserbasyon nini nga akong pagsusuroy nindot no, taas ang tsansa ang katawhan sa General Santos City aduna gyud pagsalig sa bando sa ato ang umabot nga Mayor Elmer Catulpos. Pero Pastor, samtang kaduol ang eleksyon, mao ni nga ginaingon nato nga lahi-lahi nga style sa pamulitika ang gina-introduce sa nakadayang nga mga grupo, sa nakadayang nga mga kandidato. Pero Pastor, unsa nga klase sa pamulitika? Labi na kay ginaingon nila nga money-based politics naman ang nagaluntad din sa atong nasod. Unsa nga mga alternatibo nga klase sa pamulitika ang inyong gina-introduce dina sa inyong pagduol, pagpangampanya dina sa atong mga katawhan dinhi sa General Santos? Karon kabrigada no, nakita nako tungod sa atong kalisod sa atoang syudad sa General Santos City ang mga katawhan no, kung ugaling naman no, namay manghatag og kwarta. So ang ilahang plano dawato na lang pero ang ilang gusto nga ibutog yun nga diin kadtong tao kadtong mga politiko nga dunay maayong plano damgo alang sa kalambuan sa General Santos City. Tan-aw nimo ingana na ba pod ka mature? Yes, mao gina ako nakita ka brigada. Kining panghuna-huna sa atong mga katawhan? Yes. Mao na gina ako nakita. Gani sila mismo nag-offer sa ilahang tabang o suporta gikan sa ilahang tibok denomination nga ilang ihatag ang tibok suporta sa atong mabot nga Mayor Elmer Catulpos. Okay, sige, dengan salamat kayo Pastor nga somehow nahibaw-an sa atong mga katawhan nga nagatanaw karon sa atong programa ang imong baruganan sa nagkadayang nga mga hisgutanan kung asa involved ang atong katawhan. Once again, Pastor, ang imong mga mensahe nga gusto ipaabot ngadto sa atong mga katawhan dinhi sa General Santos. So salamat no, atong ginapasalamatan ang ato ang mga viewers sa TV. Ato ang mga ako ang hangyo lang gyud no, nga kamo dili gyud mo mahitabo nga dihado sa ato ang pagpanerbisyo pohon kauban sa ato ang umabot nga Mayor Elmer Catulpos ang inyong pagsalig no, himuon nato uban ang kahadlok nato diha sa Ginoo.
Okay, sige na nga salamat. Inyo na sayran ang mga barugana ni Pastor J. Birami sa nagkadayang mga iskutanan. Siyempre si Pastor J. Birami, kandidato pagkakonsihal din sa atong dapayan sa Jensan Ilalom sa partidong AIM sa pagpanguna siyempre sa atong ama ng brigada, si Brigada Idol Elmer Catulpos, kandidato pagkamayor, din sa atong dapayan sa Jensan, o ang iyang partner, kandidato pagka-vice mayor, si Atty. Art Cloma, o kandidato pagka-kongresista, walay lain kundi si Sir J. Umila. Sa dali lang na hinumduman, kining ginatawag nato nga kandidato sa tulok ka mga tag-as nga posisyon. COC, Catulpos, Umila, and Cloma. Sa dali lang kayo hinumduman, no, mga kabrigada. Salamat, Pastor J. O atangan ninyo sa sunod nga mga presentasyon sa atong programa, barugana na one-on-one, ang uban pa nga mga kandidato din sa atong dakbayan sa Jensan. So, ato nasayran ang ilang mga baruganan sa nagkadayang mga hisgutanan. So, wa naman tayo oras. Daghang salamat mga kabrigada sa inyong pagsunod din sa atong baruganan na one-on-one sa gihapon. Inyo nakauban, Brigada Abner Francisco. Let us dream for a better life. Dream the Jensan dream. Barug Jensan! Baruganan. One-on-one. Barug.